मैंने उनको प्रॉपर जो मेरा फ़र्ज़ था ना, मैंने हर चीज़ वकार को और खालिद को और एक लड़के को और सारी गाइड की। भाई ये सीन है, इस मुल्क में ये बेनिफिट है। यहाँ से वो चले गए मिलान में। मिलान जो प्लान था कि वो यहाँ से जाएंगे यूके, यानी कि लोगों की ये सोच है कि लोग यहाँ आके भी कहते हैं कि भाई हमने यहाँ पे नहीं रुकना, हमने यूके चले जाना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो किसी वीज़े के ऊपर नहीं है। अगर आप वीज़े की मालूमात चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप कर दें। आज की इस वीडियो हम पर्सनली बता रहे हैं कि जो मेरे दोस्त वकार और उसके साथ खालिद और एक पठान दोस्त, 3 दोस्त आए थे। इसके अलावा उनके साथ अलग से दोस्त आए थे, कुछ पठान जो पहले से अलग हो गए थे। तो आज ये स्टोरी है कि कैसे वो इटली में आए और इटली के क्या हालात हैं, क्या उनको असाइलम मिला या नहीं मिला, और उन्होंने यहाँ पे रहे या आगे चले गए। आज ये स्टोरी है। अगर आप वीज़े के बारे में मालूमात देना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को छोड़ दें, छोड़ के आगे स्किप कर दें। और हम आज ये बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि भाई यहाँ पे क्या हालात हैं और क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो स्टोरी इस तरह से है कि वो जैसे ही ग्रीस से चल के फिर बोस्निया से फिर आगे इटली में पहुँचे, और इटली में पहुँचते ही जैसे कि आपने इंटरव्यू देखा भी हमारा, और यहाँ पहुँचते ही उन्होंने ट्रिस्टे शहर के अंदर गए, वहाँ पे असाइलम करवाया, असाइलम हुआ। लेकिन असाइलम होने के बाद उनको छोड़ दिया गया, आज़ाद छोड़ दिया गया, और उनको कहा गया कि आपको अगले साल यानी कि 2023 और 5वें महीने के अंदर आपने आना है और आके फिंगर देने हैं, और उस महीने के अंदर आपसे आपकी फिर अजील होगी, फिर आपको कैंप दिया जाएगा या आप फिर ओपन ही रहेंगे, वो आपकी बाद की मर्ज़ी है। इस तरह से उनको बताया गया। ज़ाहिर है वो नए आए थे, उनको इतनी समझ नहीं थी, ना उनको ज़ुबान का पता था। सबके साथ यही चीज़ होती है। तो वो काफ़ी परेशान हो गया। वो उस सिटी के अंदर एक खुली जगह पे खैमे लग रहे हैं वहाँ पे सिटी के अंदर, ट्रिस्टे सिटी के अंदर। तो वहाँ पे वो कुछ दिन, उसने 2-3 दिन वहाँ पे रहे, और वहाँ पे वो खाना वगैरह देते थे नॉर्मल, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो काफ़ी मसले थे। खैर वहाँ से चले फिर मेरे पास आए, और यहाँ आके मेरे पास 1-2 दिन रहे हैं। यहाँ पे सारा मैंने उनको प्रॉपर जो मेरा फ़र्ज़ था ना, मैंने हर चीज़ वकार को और खालिद को और एक लड़के को और सारी गाइड की। भाई ये सीन है, इस मुल्क में ये बेनिफिट है, इस मुल्क में ये बेनिफिट है। ग्रीस और क्या कहते हैं, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन, हर एक के बारे में बताया कि भाई हर मुल्क में ये चीज़ें हैं, ये बेनिफिट है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये चीज़ें, मतलब जितना मैं कर सकता था हर चीज़ बताई। और एक बात और कि कोई भी जब बंदा नया आता ना, कोई भी बंदा जब नया आता तो उसके ज़हन में, हर एक के ज़हन में ये होता है कि हम किसी बड़ी कंट्री में या किसी बड़े मुल्क में चले जाएं। जब मैं भी आया था तो मेरे दिल में भी यही बात थी कि यार मैं ऐसा करता हूँ कि मैं फ़्रांस चला जाऊँगा। मैंने शुरू से मेरा एक ही ज़हन था कि मैं फ़्रांस जाऊँगा। तो लेकिन वो कुदरती तौर पे यहाँ पे ये हालात है कि हम आगे ना जा सके। उस वक़्त लॉकडाउन था तो हम यहाँ इटली के अंदर ही रुक गए, और फिर यहाँ पे रह कर ही हमें समझ आई कि भाई ये कंट्री ठीक है और यहाँ पे सब कुछ है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मतलब वो सब कुछ मिल जाता है जो किसी और कंट्री में इतना ईज़िली नहीं मिल सकता। तो फिर इसी कंट्री को मैंने सेलेक्ट किया। वकार और खालिद ने कहा कि नहीं, हमने तो जाना है आगे। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि किसी तरीके से आप हमारी टिकट करवा दो, हमारे पास अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप हमारी टिकट करवा देते हो तो ये सबसे वेल एंड गुड है, तो हम आगे चले जाएंगे। तो मैंने उनके लिए टिकट ली, इटली से स्पेन की टिकट वहाँ पर उनकी करवाई 3 लड़कों के लिए, ठीक है। एक लड़के ने वाया ट्रेन जाना था, और क्योंकि उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे अपने, 2 के पास थे यानी कि अपने पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स वो थे, तो उन्होंने वो टिकट करवाई, सारा कुछ किया, बोर्डिंग वगैरह करवाई। यहाँ से वो चले गए मिलान में। मिलान जो बड़ा सिटी है, आप सब जानते हैं इटली का जो बड़ा सिटी है, वहाँ पे चले गए। वहाँ जाने के बाद जैसे ही वो वहाँ पे उतरे हैं तो वहाँ से कुछ ही दूर मालपेनेजी एयरपोर्ट है, ऑलमोस्ट आधा घंटा लगता है वहाँ जाते हुए बस के ऊपर। वहाँ से एयरपोर्ट गए, 6 बजे की फ़्लाइट थी शाम की। सुबह 5 बजे उनको छोड़ा ट्रेन स्टेशन के ऊपर अपने जो करीब था, वहाँ से मिलान से एयरपोर्ट पे। वहाँ पे जब गए तो वो 2 घंटे पहले ही वहाँ एयरपोर्ट पर चले गए बोर्डिंग करवाने के लिए, क्योंकि पहले ट्रैवल नहीं था किया। तो जब वहाँ पे गए तो वहाँ जाने के बाद ये हुआ कि उन्होंने कहा आपके पास तो कोई वीज़ा नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो लिहाजा आप नहीं जा सकते। तो उनकी वो फ़्लाइट भी मिस हो गई, यानी कि वो पैसे ज़ाया गए। अब यहाँ तक उनके इटली में आके और यहाँ तक जितने भी पैसे लगे, ऑलमोस्ट 700 से 800 यूरो उनका लग चुका था। यानी कि अगर आप कहें कि आपने किसी जगह पे आगे पीछे मूव करना है या जाना है, किसी और जगह पे जाना है, तो आपके बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं। अब उन्होंने कहा कि भाई अब हम क्या करें। तो उन्होंने एक दोस्त से रब्ता किया जो कि फ़्रांस के अंदर था,
اس کے ساتھ رابطہ کیا کہ یار ہم یہاں پھنس گئے ہیں, یہ ہمارے ساتھ سین ہو گیا, ہم نہ آگے جو گئے نہ پیچھے جو گئے. وہ کہتے ہیں نہ میں آگے جو گا رہا نہ میں پیچھے جو گا رہا. تو یہ سین ان کے ساتھ ہو گیا. انہوں نے دوست کو فون کیا, دوست نے کہا ٹینشن نہ لو میں کرتا ہوں, آپ ایک رات وہاں پہ سٹے کرو. تو ایک رات کسی طریقے انہوں نے وہاں پہ کہیں کسی جگہ پہ سٹے کیا. اگلے دن صبح اس نے بات کی ایک گاڑی والے کے ساتھ, تو ان کے ساتھ بات کر کے وہ آلموسٹ 400 سے 500 کے قریب اتنے پیسے جو یہاں کے یورو بنتے ہیں دیے, اور گاڑی کے اوپر وہ فرانس پہنچ گئے. یعنی کہ اس وقت وہ تینوں کے تینوں فرانس میں پہنچ چکے ہیں, فرانس جا چکے ہیں. اٹلی کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور وہاں جا چکے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی سٹوری ہے جس کے اندر میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ اس وقت جو حالات ہیں کہ 3 4 یا 5 ماہ کا ٹائم دیا جا رہا ہے کہ اس کے بعد آپ کی ازیل ہوگی, پھر آپ کوئی فنگر ہوں گے, پھر اس کے بعد آپ کا آگے سے پروسیس چلے گا. اور اگر بات کریں کیمپ کی تو ایک اور دوست ہے, اس کی جلد ہی ہم آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں گے, بتائیں گے اس میں کہ اس کو کیمپ مل گیا ہے. لیکن بات یہ ہے جس بندے کے اندر بھی صبر ہے, تھوڑی سی تکلیف برداشت کرتا ہے, تھوڑا سا صبر رکھتا ہے, جو لوگ یہاں پہ پہنچے ہیں ان کو سب کچھ مل جاتا ہے. لیکن اگر کسی نے کچھ پہلے سے سوچا ہوا ہے کہ بھائی ہم نے آگے جانا ہے یا کسی اور کنٹری میں جانا ہے, تو وہ ہر ایک کی اپنی سوچ ہے, ہر ایک کا اپنا ایک دل ہوتا ہے کہ یار میں اس کنٹری میں جانا چاہتا ہوں, میں اس کنٹری میں جانا چاہتا ہوں. تو جو بھی نہیں آتا ہے آپ اس کو جتنا مرضی سمجھا لو وہ نہیں سمجھتا. وہ کہتے ہیں جب نہیں آتا ہے وہ بندہ سارے کنٹری گھومتا ہے ایک دفعہ, تو گھومنے کے بعد پھر اس کو سمجھ آتی ہے ہاں یار ادھر ہی ٹھیک تھا یا میں ادھر ہی ٹھیک تھا. اور وہ اس وقت آگے جا چکے ہیں, وہاں جا کے کام کریں گے اور شاید پرتگال میں پیپر جمع کروائیں یا شاید اسپین کے اندر پیپر جمع کروائیں, کیونکہ وہ سلائی کے کاریگر تھے. اور سلائی کا بہت زیادہ جو کام ہے سلائی کا, میں آپ کو, کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو ہر بار کلیئر بتاؤں, سلائی کا بہت زیادہ کام اسپین کے اندر ہے. اسپین کے اندر اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہو تو وہ ایزیلی آپ کو کام لگوا سکتا ہے. لیکن وہاں پہ یہ چیز بھی ضروری ہے کہ آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہوں. اور اسپین کا بھی ایک نیا قانون ہے کہ 2 سال کے اندر پیپر مل رہے ہیں, وہاں پہ آپ رہتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں تو 2 سال کے اندر اب پیپر مل جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سٹوری اور ہے کہ جو تینوں آئے تھے, ان کے ساتھ جو ایک پٹھان تھا تیسرا, ٹھیک ہے, وہ پشاور سے تھا, اس کے آگے سے 4 سے 5 دوست سے جو پہلے سے الگ ہو گئے تھے, مطلب وہ کسی اور سٹی میں چلے گئے اور یہ وہاں پہ رک گئے. ان کا یہ پلان تھا کہ وہ یہاں سے جائیں گے یو کے. یعنی کہ لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ لوگ یہاں آ کے بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہاں پہ نہیں رکنا, ہم نے یو کے چلے جانا ہے. تو وہ یہاں سے وہ فرانس گئے, فرانس سے پھر آگے ان کا کیا پلان ہوگا واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے. کیسے جائیں گے, کیا طریقہ کار ہے, یہ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کہ دنیا ہر کنٹری میں گھومتی ہے, لوگ ایسے ہی جو نہ کہیں نکل جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں پہنچ جاتے ہیں. یہ ہر ایک کا اپنا نصیب ہے, ہر ایک کی اپنی کوشش ہے. یہ تھی ایک چھوٹی سی سٹوری, میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے, جس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اٹلی کے کیا حالات ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کیمپ کے کیا صورتحال ہے. کہ کیمپ ایک بات ہے, جس بندے کے اندر صبر ہو وہ بندے کو یہاں کیمپ مل ہی جاتا ہے, اتنا بھی مشکل نہیں ہے, مل ہی جاتا ہے. لیکن صبر کرنا پڑتا ہے, تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں. اور یہ ایک چھوٹی سی سٹوری سے ہوپس ہو کہ آپ کو سٹوری سے کوئی نہ کوئی پوائنٹ ضرور ملا ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں. مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.